Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In the name of Allah, the most gracious and most merciful, Excellency Muhammad Hanif and Umida, as the Director of Sunnah Sumarga Melalui Bahni for the School for Nation, and respectable Miss Alfiradi Jawharo and Miss Zubratul Hasanah of the Salara Bahni for Anishan School, and respectable all my teacher of Melalui Bahni for Anishan School, and respectable my parents and beloved family. Next, my name is Tata Alhamdulillah. I'm from 12th class, high school in Melalui Bahni. Today, I would like to explain my imagination part that the word is chalk. Yaitu batu. Body respiratory system contains stimuli. The occurrence of choking is only a symptom of a disease or the body's reaction to disorders in the respiratory tract by foreign object that enter. Nah, jadi batuk merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernafasan. Nah, terjadinya batuk hanya merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap gangguan pada saluran pernapasan oleh berbagai benda asing yang masuk ke dalamnya atau ke dalam hidup. Choking is divided into acute choke and chronic choke. Acute choke is a choke that lasts no more than 3 weeks. Most acute chokes will heal on their own. Jadi, batuk berbagi menjadi batuk akut dan batuk kronik. Batuk akut adalah batuk yang berlangsung tidak lebih dari 3 minggu. Sebagian batuk akut akan sembuh dengan sendirinya. In addition, there are several other reasons to see a doctor immediately if you have a shock, including choke, getting worse, swelling, or lumps in the neck, weight loss, difficulty swallowing, permanent voice change, difficulty breathing. Choke is one type of disease that can be cured using herbs and medicine. Jadi ada beberapa alasan untuk segera memeriksakan ke dokter jika Anda batuk. Antara lain, batuk makin parah, bengkak atau benjolan di leher berat, dan turun kesulitan menelan perubahan suara, permanen kesulitan bernapas untuk merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat disebabkan dengan menggunakan ramuan, disembuhkan dengan ramuan atau obat-obatan. Okay, I think enough. Thank you for your attention. Sorry for mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.